नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु पंडित ज्योतिर्विद आचार्य नारायण मोर यूट्यूब चैनल जगन्नाथ एस्ट्रो रिसर्च को आपण मानक शुभ अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मानक निमंते दैनिक राशिफल, सूर्य उदय, सूर्यास्त, दैनिक पंजिका एवं विभिन्न उपादेय तथ्य यही वीडियो माध्यम उपस्थापन करिवार यथेष्ट प्रयास करुअछि। आपण माने वीडियोटी को संपूर्ण भाव देखंतु एवं लाइक, शेयर एवं कमेंट करंतु। जदि आपणकर कौनसी समस्या रही ताहा मध्य मते आपण माने फोन माध्यम जणाई परिबे। आपण मानंको अनुरोध, दयाकरी मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। हाँ दर्शक बंधु, बेल आइकन टी को दबाइबा पई जमारो भूलिबेनी, जहा द्वारा कि मु जो नुआ वीडियो अपलोड करी ताहार नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुँचीबो। ताहले चलंतु डेरी न करी देखिबा आजिर पंजिकार कौन अछि। आजिर पंजिकार रही आज हूँ अक्टोबर मास 3 तारिख 2021 मसीहा, कन्या 17 दिन रविवार, शकाब्द 1943, संबत 2078, साल 1429, आश्विन मास, कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि आज राति 10:33 पर्यंत रोचे। मघा नक्षत्र राति 3:29 पर्यंत रोचे। चंद्र आज पूरा दिन सिंह राशि अवस्थान करुछंती। ये तो गला आज पंजिका कथा। वर्तमान चलतु जानिबा आज दिनर सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषय। आज सूर्य उदय सकाळ 5:39:09 और सूर्यास्त संध्या 5:31:47। वर्तमान चलतु जानिबा आज दिनर कौन विशिष्टता रहुची। आज हूँ आश्विन मास कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि। आज रविवार। आज मेष राशि घात बार, मिथुन, सिंह, तुला, बिछा, कुंभ, मीन इत्यादि राशि चंद्रशोधी। कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। जोग्नि नैऋत्य कोण रोचंती, रात्रि 10:33 गते दक्षिण रोचंती। यही दिग मानकर यात्रा निषेध। आज राहुकाल अपराह्न 4:02 रु संध्या 5:31 मध्य रोची। यही समय मध्य कौन शुभकर्म करने उचित नुहे। आज दिन में कौन शुभकर्म प्रशस्त नहीं। आज द्वादशी एकोदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध। आज अपरपक्ष द्वादशी श्राद्ध। दर्शक बंधु जानी रखंतु, यही श्राद्धटी गृहत्यागी, संसार त्यागी, जति, सन्यासी, वैष्णव मानक उद्देश्य करा जाय थाए। आज दिन में पोई खाइबा निषेध अच्छे। आज दिन में मृत व्यक्तिंकर पुष्कर दोष रहुअछि। रजश्चक्र सौभागिनी, प्रथम रज दर्शन 7 मास गंड दोष। आज जो माने जन्म हेबे सेमानंकर नामर प्रथम अक्षर म, मा, मी, मे, मु इत्यादि रहिबो। सेमानंकर राशि नक्षत्र मघा नक्षत्र सिंह राशि हेबो। आज दिन में जन्मित व्यक्ति माने धनवान, ज्ञानी, परोपकारी, सहिष्णु तथा कुल उज्ज्वलकारी हेबे। ए तो गला आज दिनर विशिष्टता उपरे। चलंतु जानिबा आज दिन पई 12टी राशिर राशिफल कौन रहुछि। राशिचक्र प्रथम राशि हूँ मेष राशि। ताले चलंतु जानिबा मेष राशि संबंध में आज दिनटी केमिति कटिबो। मेष राशि आज दिनटी अत्यंत अशुभ फलप्रदायक हो। शरीर स्वास्थ्य हानि हो पारे, मानसिक व्यग्रता बढ़ी जाई पारे, पारिवारिक समस्या मध्य सृष्टि हो पारे। मानसिक व्यग्रता जोगु दुख आसी पारे, धनहानि, कर्मक्षेत्र में उच्चपदस्थ अधिकारी आक्रोशर शिकार हेबे। विद्यार्थी माने आशानुरूप फल पाई परिबे नाही। महिला माने विषादरे दिन काटिबे। प्रतिकार स्वरूप माँ मंगला को रक्तमंदार दे पूजा करंतु, दिनटी मंगलमय हेबो। राशिचक्र द्वितीय राशि हूँ वृष राशि। वृष राशि जन्मित व्यक्तिविशेष मानकर दिनटी अति अशुभ फलदायक हेबो। कलह जोग रही, शत्रु माने असुविधारे पकाई पारंती, अଯଥା धन व्ययर संभावना रही। शरीर स्वास्थ्य भल रहिबो नाही। बंधु मानक सहित मतांतर एवं मनांतर हेबार जणा जाए। पड़ोशी माने शत्रुता आचरण करिवे। कर्मक्षेत्र को नहीं क्रोधान्वित हेबे। विद्यार्थी माने ईर्ष्यापरायण हेबे। महिला माने निजर जत्न नहीं पारिबे नाही। प्रतिकार स्वरूप श्री विष्णुंकर सहस्रनाम जप करंतु, दिनटी शुभरे कटिजिवो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी अति शुभ फल प्रदान करिवो। मन स्थिर रहिबो, आय अधिक हेबो,
ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସହଯୋଗୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭୋଗ କରିବେ। ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଗାଳି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓଂ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ରହିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଖୁସିରେ ଦିନଟି କଟାଇବେ। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫସିଯାଇପାରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଲାଭ କରିବେ। ଭୂମି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଖୁସି ଅତିମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଗହଣା ବା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦିନଟି ବେଶ ଭଲରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅପମାନ ବା ଅପବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ ଘରକରଣା କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ଭ୍ରମଣଜନିତ ବ୍ୟୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଉଦର ବା ପେଟ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ବ୍ୟୟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓଂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜି ଦିନରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧର ଯୋଗ ରହିଛି। ସହକର୍ମୀମାନେ ঈର୍ଷା କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁ ସୌଖ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ।
आकस्मिक धनलाभर जोग रही कौन धर्मीय अनुष्ठान सहित जोड़ी हो पारती। विद्यार्थी माने मध्यम धरणर विद्या प्राप्त करेंगे। महिला माने पतिसौख्य प्राप्त हेबे। प्रतिकार स्वरूप काऊ को किछि खाइबाकू दियंतु। आपणक दिनटी अति मंगलमय हेबो। मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। आज दिन में पारिवारिक मतांतर मनांतर जहाँ पूर्वर थिला ताहा दूर होइजिवो। शरीर आरोग्य रहिबो। बंधु मिलनर जोग रही। सुखाद्य भोजन करिवे। विभिन्न उपाय धन लाभ करिपारंती। विद्यार्थी माने प्रतियोगितामूलक परीक्षार कृतकार्य हेबे। महिला माने स्वावलंबी हेबे। प्रतिकार स्वरूप तुलसी गछरे जलदान करंतु एवं तुलसी मूलर माटी को चिता करी पिंधंतु। दिनटी शुभमय रहिबो। रहिली नमस्कार। जय जगन्नाथ।